নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, মিডল ইস্টে যুদ্ধ হচ্ছে, ইরান এবং ইউএস এর মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে, ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু সেই যুদ্ধ কোনো মতেই ভারতবর্ষের সংসদ ভবনে আলোচনার বিষয় হিসেবে উঠে আসছেন। এবং সেখান থেকেই এই মুহূর্তে গতকাল আমরা দেখতে পাই রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খার্গে সেই বিষয়টা নিয়েই বক্তব্য রাখতে ওঠেন। কোশ্চেন যে আওয়ারটা ছিল, কোশ্চেন আওয়ারে সেই সময় তিনি বক্তব্য রাখতে ওঠেন এবং এমন অবস্থা হয়, তিনি এমন এমন প্রশ্ন করেন যে সম্পূর্ণভাবে সিপি রাধাকৃষ্ণন, উপরাষ্ট্রপতি, যিনি এই মুহূর্তে রাজ্যসভার প্রেসিডেন্ট হিসেবে রয়েছেন, চেয়ারে বসে রয়েছেন, সেই উপরাষ্ট্রপতি সব সময় আমরা দেখতে পাই যে আটকানোর চেষ্টা করেন। এবং গতকালও তার অন্যথা হয়নি, তিনবার যখন মল্লিকার্জুন খার্গে বিরোধী দলনেতা বলছিলেন তখন তাকে আটকানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ক্রমাগত বলতে থাকেন। 7 মিনিটের স্পিচ দেন এবং এই 7 মিনিটের স্পিচে এমন এমন বক্তব্য তিনি তুলে ধরেন মিডল ইস্টের যে যুদ্ধ সেটাকে নিয়ে। সেই সময় আমরা দেখতে পাই কিরেন রিজিজু থেকে উঠে জেপি নাড্ডা প্রত্যেকেই একদম সরাসরি আটকানোর চেষ্টা করেন এবং তারা বলেন যে কোশ্চেন আওয়ারে এত সময় কেন দেয়া হচ্ছে বিরোধী দলনেতাকে, আপনি কিছু ব্যবস্থা করুন, সিপি রাধাকৃষ্ণনকে বলা হয়। তো এই জায়গাগুলোর পরবর্তীতেও একদম কমপ্লিটলি মল্লিকার্জুন খার্গে তার যে প্রশ্নগুলো সেগুলো তিনি করে যান। কি কি প্রশ্ন করেন আমরা আপনাদের জানাই। মল্লিকার্জুন খার্গে যে কথাটা বলেন যে ভারতবর্ষ কেন অ্যাডভান্স প্ল্যানিং করেনি, এই যে ইরানের যুদ্ধ লাগতে পারে, ইরানের উপর অ্যাটাক হতে পারে, এটা জেনেও কেন ভারতবর্ষ অ্যাডভান্স প্ল্যানিং করেনি। স্ট্রেট অফ হরমুজটা যে আটকে দেবে ইরান, সেখান দিয়ে যে ভারতবর্ষ জিনিসপত্র আনতে অসুবিধা হবে, এটা তো আগে থেকে ভারতবর্ষ আন্দাজ করতে পেরেছিল। তাহলে কেন ভারতবর্ষ এলপিজি ক্রাইসিসটা মেটানোর জন্য আগে থেকে অ্যাডভান্স কোনো প্ল্যানিং করেনি? এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের কেন কোনো প্ল্যানিং ছিল না? এই প্রশ্ন প্রথম করেন তিনি। তার পরবর্তীতে তিনি প্রশ্ন করেন যে এলপিজি নিয়ে যে ক্রাইসিসটা তৈরি হয়েছে, এলপিজি নিয়ে ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে, দাম বেড়েছে, তারপরেও মানুষ পাচ্ছেন না এলপিজি, সেটা তো আছেই। তার সঙ্গে এই মুহূর্তে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসছে যে এলপিজি নিয়ে একদম সারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর উঠে আসছে, যেটা প্রবল ব্ল্যাক মার্কেটিং হচ্ছে। এলপিজি গ্যাস নিয়ে প্রবল ব্ল্যাক মার্কেটিং হচ্ছে। মূলত যারা রেস্টুরেন্ট চালান, হোটেল চালান, প্রাইস হোটেল চালান, তাদের গ্যাস না হলে কিন্তু কোনো মতেই ব্যবসা চলবে না। তাই তারা 900 টাকার এলপিজি কেউ 2000 টাকা দিয়ে, কেউ 2500 টাকা দিয়ে, কেউ 3500 টাকা পর্যন্ত দিয়ে গ্যাস কিনছেন এবং তারা বাধ্য হচ্ছেন এই ব্ল্যাক মার্কেটিং এ সামিল হতে। তার কারণ এখনো পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্ল্যাক মার্কেটারকে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা পুলিশের গিয়ে একদম সরাসরি ধরেছে, সেরকম কোনো নজির উঠে আসেনি সারা দেশ জুড়ে। তা কেন এই মুহূর্তে সরকার সেটা নিয়েও কোনো স্টেপ নিচ্ছে না, এই ধরনের প্রশ্ন করেন। এবং এতটাই বেশ খানিকটা চাপের পরিস্থিতি তৈরি হয় সংসদের অভ্যন্তরে। আমরা দেখতে পেয়েছি যে লোকসভায় এলপিজি ক্রাইসিস নিয়ে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে বলতেই দেওয়া হয়নি, কারণ তিনি এপস্টিন কথাটা বলে ফেলেছেন, একদম সঙ্গে সঙ্গে অম্বিল আটকে দেন। তো রাহুল গান্ধী 3 মিনিটের মধ্যে যেটুকু পেরেছিলেন বলেছিলেন, বাদ বাকি তাকে বলতেই দেওয়া হয়নি। কিন্তু বিরোধী দলনেতা হিসেবে রাজ্যসভায় একদম সরাসরি মূল যে প্রশ্নগুলো, যুদ্ধ নিয়ে কেন আলোচনা হবে না, কোশ্চেনিং আওয়ারে গতকাল মল্লিকার্জুন খার্গে তার যা যা বলার ছিল বলে দিয়েছেন এবং তাকে আটকানোর জন্য উপরাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রী কিংবা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তারপরেও তার কথা তিনি রেজিস্টার করান। আপনারা দেখুন সেই ছবি এবং সেই মুহূর্ত, কিভাবে পার্লামেন্টে বিরোধীদের আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ। सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमजोर तबकों के मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स और कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भारत अपना कुल एलपीजी जरूरतों का करीब करीब 60% इंपोर्ट करता है। इसमें भी 90% इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होता है। इस लिहाज से मौजूदा हालात डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। देश के करीब हर हिस्सों में इसका असर पड़ रहा है और घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स, सब पर असर गिर रहा है। कम्युनिटी किचन्स से लेकर सभी रसोई तक बंद है। पर ही एमईसीएम भी और दूसरे कमर्शियल यूजर्स को भी एलपीजी सिलेंडर्स में मिलने की भारी दिक्कत हुई है।
ये चिंता की बात है कि कई एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऑपरेशन सीमित बंद कर दिए हैं। कुछ ऊंचे दामों पर 5,000 प्रति सिलेंडर से अधिक कीमत पर खरीद कर रहे हैं। हमारे माननीय पेट्रोल मंत्री जी ने लोकसभा में दावा किया एलपीजी की कोई कमी नहीं है। रूमर से सावधान रहिए कि लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित करती है। सभापति जी, जब सरकार भारतीय नागरिकों को ईरान में एडवाइजरी जारी कर रही थी कि स्थिति बिगड़ सकती है, तो उसे ये साफ करना चाहिए था इसका असर क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स और एनर्जी सप्लाईज पर भी पड़ सकता है। उस लिहाज से हमें तैयारी करनी थी। निरंजन बीसीजी नो so now J so you have to conclude, please conclude. मुलाकात कर रहे थे तब उनको रीजनल टेंशन्स और संभावित डिसरप्शन के संकेत जरूर मिले Please conclude, होंगे। जी। मतलब Please ये है कि सरकार को ये बात अच्छी तरह मालूम थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के रास्ते पर संकट आने वाला है। इसीलिए एलपीजी इंपोर्ट्स एडवांस प्लानिंग और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स समय से पहले किए गए होते तो आज इतनी बुरी हालत नहीं होती। आज हालत ये है कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को अब पिछले 6 महीने से Thank you, Honorable Chairman sir, for giving me an Conclude. Give over how much time you can take. in an urgent public importance. Please take your seat. Please take your seat. Please, Nivarji, please take your seat. टाइम विथ यू सर। दैट इज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को अब पिछले 6 महीने की एवरेज सप्लाई का केवल 80% ही मिलेगा। फर्टिलाइजर प्लांट्स को 70% तक सीमित किया गया है। Please conclude. और रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स भी रिडक्शन का सामना कर रहे हैं। सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपीज बढ़ा दिए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 115 की गई है। अगर सरकार की दावा सच होता और वैकल्पिक खरीद से कमी की भरपाई हो गई होती तो इतनी पाबंदी क्यों लगती? आपने एलपीजी को दामों में बढ़ोतरी किस आधार पर किया और ये भी लोगों को मालूम नहीं है। सर, मैं आपसे विनती करूंगा कि सरकार को Please conclude. आप अच्छे हैं। How much time you can take? I have to call others now. सिलेंडर बुक करने के बाद वेटिंग पीरियड शहरों में 21 से बढ़ाकर 25 दिन और गांवों को रिमोट इलाकों में 25 से लेकर 45 दिन तक करा दिया गया है। इससे जमाखोरी। You want to respond to this? Your speech, please. 0 hour. Honorable LFP should know that this is 0 hour and one has to speak within 3 minutes. And the rule is for everybody, for every individual. 3 minutes. Everybody, that's why I requested after 0 hour. Immediately, if you give, I can discuss. I said, so he honorable Please take. Chairman. Please conclude. Chairman. Now, Garge ji, please conclude. Please Sir, conclude. 1 minute. I will finish 1 minute. संजय जी, इससे जमाखोरी और पैनिक बुकिंग बढ़ रही है। महोदय, इससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। अगर सरकार को ये पता था कि एलपीजी इंपोर्ट्स संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए? देश में कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस और पब्लिक एंग्जाइटी का काम करने को अपोजिशन को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? और काला बाजारी जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया रहे? सभापति जी, ये संकट हमारे प्रबंधन की दयनीय हालत
ही नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी please. और Please take you, एनर्जी sir. पॉलिसी Please take की you. कमजोरी भी ये बताता Please है। conclude, please सरकार conclude. की ये जिम्मेदारी है गरीब और मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग और छोटे मोटे व्यापारी को Please एलपीजी की स्थिर सुलभ और किफायती उपलब्धता कराया जाना चाहिए। अब जब Please conclude now. Honorable Minister for Parliamentary तो Affairs, सरकार you want to की respond? कमजोरी Yes. को छिपाने के लिए Please, Garge ji, please conclude. बाकी लोगों से मैं छोटा समय How many 1 minute, Garge ji, please conclude. लोकसभा में उन्होंने Others, Arun ji, please take. Let him. और ईरान में जो लड़ाई Already चल our रही minister is there उसका भी to डिस्कशन यहाँ होना चाहिए और